Working guys. Out na kay 12:33 na. Out na din. Diyan gusto na kon. I want quarter pound burger. Cheesy burger. Unsa may nindot nga burger kuan kanang Burger King, Minute Burger. Unsa may nindot nga burger. Wala ko yung burger, so dapat make me like it. Charot. Ano mo bag oron Boss Duarte Burger. Unsay oras ron? Make me like it. Time check guys, kay alas 12. Good morning day. Guys. Ano na ta guys? May bagong burger. May bagong burger. Burger ni Boss Duarte. Pagod. Tanawa. Wait siya. Ako saan kuhaan. Wait siya guys ah. Ito na mas burger guys. Burger. Reaction. Look my burger. Pakita sa sila. Pakita sa burger. Wow, burger Boss Duarte. Natagak lang ginamit. Wait, sa anong unsa ni egg? Yes, egg. Ano ang egg cake scrambled? Scrambled. Kapag burger Boss Duarte na. Picture burger. Egg burger. Highlands ang kuan, Highland. Napagod oh. Napagod. Wow. Napagod gani. Snacks na. Ano ko? Isang siya matulog ko. Umiti ka bite. Wow. Uy, naman dira sa ibabaw. Dapat wala na dira kay. Kunita na to. Yaw-yaw pa ka. Di ka kakitag burger ang kada ko. Sumasabo guys. Wala lang siya flex no. Wala na flex katong may flex oh. Lami. Guys, yung mga gusto burger, recommend burger ni Boss Duarte. Okay. First bite. Wow. Good morning guys. Love you all. Live life.